Hi guys, welcome. Selamat petang semua. Hi guys, hi Zul, hi Fit, hi Afiq. So thank you so much for actually joining us hari ini. Nama saya Jonah, saya team lead dekat Skamat, Level Up Fitness Skamat. And ini team member kita feature dengan Afiq. Thank you for actually joining us. And hari ini kita ada satu very special guest. Untuk malam ni kita ada Mr. Zul daripada Level Up Fitness Kuching. Thank you so much for actually joining us, Zul. Hi everyone. It's my Hi. pleasure. It's my pleasure to join you guys. Thank you. Kepada semua yang dekat Facebook, if you guys can hear us, type 1 in the comments and let us know how are you, dah makan ke belum? Let us know in the comments ya. So hari ni kita ada satu very special guest, Zul. Zul daripada Level Up Fitness Kuching, and today Zul akan share kepada kita like how is it like being a trainer, apakah barang yang kita perlu buat semasa waktu lockdown ni dekat rumah, apakah jenis workout yang kita boleh buat, dan apakah daripada segi makanan dan daripada segi minda apa yang kita perlu hadapilah untuk masa ni, and apa yang kita kena macam mana kita kena bertabah masa lockdown sebegini. Kalau you guys ada apa soalan-soalan yang nak tanya Mr. Zul kat sini, Encik Zul, tolong komenkan di bawah, komenkan di dalam komen, and then kita akan answer lah on your behalf. Okay? Alright, Zul. So kita akan start sesi ni. So Zul boleh bagi sikit introduction tentang diri sendiri. Kita tahu you berasal daripada Kuching, tapi macam mana you start dalam bidang fitness ni? Okay. Firstly, nama saya Zulfikar Nelan Abdullah. Okay. I'm actually mixed. My mom Chinese lah. Bapa I Malay. So I can speak Mandarin very well as well. Okay. I boleh cakap Mandarin. Okay. Itu advantage saya lah untuk jadi trainer ni. Saya boleh train Chinese clients as well. Okay. How I become a trainer ni agak ni sikit lah. Dulu saya nak jadi cikgu. Okay, masa saya sekolah dulu saya aktif dalam olahraga lah. Okay, mostly I represent Malaysia when I was 15 years old for athletic. Okay, my event is hurdler lah untuk acara lompat berpagar. Okay, lepas tu sambung study di UiTM, ambil sport science. Okay, ambil sport science di UiTM. Lepas tu memang target nak jadi cikgu sukan. Tapi one day I practical di Level Up Fitness. Benda tu berubah. I rasa become a trainer tu lebih lebih dekat lagi I dengan orang-orang yang I nak train. Seperti bila I tengok first client I achieve dia punya target ataupun dia punya goal. Okay, perubahan dalam bentuk badan dia untuk hari perkahwinan dia, I rasa macam best lah jadi trainer ni. So dari situ I sambung degree. Jadi trainer sekarang. Satunya nak jadi cikgu, nak train atlet. Tapi bila masuk Level Up Fitness, because last time trainer bukannya kerjaya dulu. Untuk dulu lah, trainer ni bukan is a part of bukan untuk macam you punya kerjaya lah. Tapi bila I join Level Up as a practical student, dari situ I terbuka hati nak jadi trainer. So dari situlah. Oh, interesting. So Zul boleh cerita sikit kenapa pilih Level Up selain daripada jadi trainer kat situ, you buat practical dekat Level Up. Apa yang attract Zul untuk jadi trainer dekat situ? Okay. And then continue dah berapa lama, dah berapa tahun dekat Level Up kalau termasuk saya dengan waktu practical boleh katakan 10 tahun dah dengan Level Up. Wow, 10 tahun. 10 years. But officially kerja dengan Level Up is 7 tahun lah. 7 tahun dengan Level Up. Okay, kenapa saya pilih Level Up is because masa tu I still remember 2009. Okay, 2009 Level Up baru buka di Kuching. So diorang antara yang provide less meal program.
Dan masa tu juga kita orang baru terkenal dengan benda-benda macam TRX suspension tu. Dulu tak ada kat gym I rasa gym lain tak ada TRX suspension tu. Masa tu dekat level up je ada. So bila kita orang pergi level up time tu, masa student, I rasa best lah tempat ni. So I try my luck to apply for practical there. And 3 of us went. So only I je yang kena pilih time tu. Rasa bertuah sangat lah dipilih untuk jadi dapatkan internship di level up lah. Sebab I pilih level up pun sebab dia orang that time consider canggih lah. Peralatan dia orang canggih, equipment dia orang. So that's why I choose level up lah that time. I see. And then kenapa boleh bertambah sampai 10 tahun dengan company ni? That must be something lah. Takkan satu orang dia you tak suka kerja and then kerja 10 tahun kan? Mesti ada sesuatu yang make you stay with the company for this long. Okay, first thing is level up is kerjaan saya yang first ever. Tak pernah kerja tempat lain lagi. So level up yang satu-satunya. Mostly is because of my boss. I think I have a very good relationship with my boss. Cara-cara dia, I mean, how he developed me as well to be a trainer, and support yang diberi oleh level up kepada saya time they send me to a lot of places actually for training, things like that. The development by level up is I found out is very good, and tu yang buat I lama lah dengan level up. But knowledge yang I dapat daripada level up banyak, and the pengalaman lah, especially pengalaman tu yang I dapat sangat penting lah bagi I. Okay, I see. So it's mainly you punya bukan saja career progression tapi daripada segi pengalaman Yes. and also learning, you dapat belajar banyak daripada you punya kerja and dapat pengetahuan yang lebih, at the same time you dapat training client. So that is why lah you stay kat situ kan. Yeah. So yes, sebelum saya pass soalan kepada Fitril, I ada satu soalan nak tanya kat sini. I think semua yang dekat audience kat sekarang ni ada soalan yang sama ni. How do you stay fit during this pandemic? Sebab memang sangat susah. Ada semua orang dekat rumah tak dapat pergi gym, and then kita masih dalam fasa pertama untuk level up kucing, fasa 2 gym tak boleh buka, and then frustrated sangat sebab kita selalu dekat rumah, tak boleh workout, and then banyak distraction. Apakah yang how can we actually stay fit masa ni? Okay, I will go back to 2020 the first pandemic, I mean first MCO lah. For me, untuk saya memang bukan exercise dulu, tapi your mental tu macam mana you fikir pasal this situation, macam mana you kena accept yang apa yang terjadi ni memang dah terjadi dah. So the first thing I do is pemikiran lah. You need to be positive first in order you to start your workout to stay fit. Okay, kalau mental you dah koyak atau apa, you nak buat ni pun semua tak betul. So yang first thing lah bagi I rasa is you punya mental lah, you kena kuat. So apa yang I buat, macam biasalah, mula-mula I jogging dulu. Okay, sebab dah biasa dekat gym kan, semua ada, equipment ada, angkat ni je kan, pakai mesin ni je lah, semua ada. So bila dekat rumah tu memang limited lah. So apa yang kita boleh buat macam squat, lunges, push up, burpees. So benda-benda tu I buat lah. Tapi mula-mula agak bosan lah. We keep repeating the same thing. But after a while, what I need to do is we set a short-term goal. Just a very short-term goal. Maybe just very senang je nak cakap. Maybe I nak buat burpee dalam 1 minit tu, nak buat 50 burpee lah. Okay, you set goal yang macam tu. Okay, tu yang buat I dapat survive lah untuk first MCO tu. I buat activity yang macam tu lah. Me myself lah, I lawan sendiri.
Okay. Then kalau ada online dekat luar tu, ada kawan-kawan, kita join lah buat sekali group workout. Tu je lah yang kita boleh buat. So cabaran dengan diri sendiri satu, and also group Yes. workout dengan kawan-kawan lah. Kalau Yes. and also on the topic of workout kan, nanti kita esok I nak bagi tahu kita punya audience semua kat sini, esok kalau you ada minat, kita ada satu sesi dengan Encik Zul kat sini. Kita akan adakan satu sesi pukul 6.30. And ini sesi secara percuma kepada semua orang yang minat nak hadir, nak workout sama-sama. So Zul akan conduct sesi tu together dengan kita punya coach Afiq. And then ini workout kita akan selama setengah jam. So ini berlaku esok Selasa pukul 6.30 petang, right? So that is a little commercial lah, kita nak bagi tahu kita punya semua orang kat sini. Tapi next thing I would like to pass soalan ni kepada Future. Future, ada apa soalan untuk Encik Zul kat sini? Suara app tak? Dengar tak? Okay, dengar. Is it okay? Yep. Okay, so I nak tanya, setiap trainer kan ada cara tersendiri kan sepanjang pandemik ni, lockdown ni kita nak ajar kan. So macam Coach Dul sendiri, macam mana cara Coach Dul motivate ataupun ajar klien untuk workout during pandemik ni, during lockdown lah. Okay, apa yang I buat based on pengalaman saya sekarang ni is I tak akan give up lah message klien-klien I. Mostly yang my PT client. So I akan bagi diorang workout list every day. So diorang buat, okay. So I just tanya dah buat ke belum. Your communication lah between you and your client tu, I buat macam tu sepanjang pandemic, MCO tu. So I akan message diorang hari-hari. So ada certain client diorang tak suka di message hari-hari. So I bagi je workout. Diorang nak reply ke tak nak reply is nanti kita letak je situ lah. So apa yang I buat sekarang is communication dengan kawan-kawan I. So just to keep track, yang bagi diorang semangat. Even though I pun perlukan semangat by communicate with them. I think dia bagi I satu positive vibe lah tentang diorang buat kat rumah. I buat ni lah, tak boleh lah buat ni kat rumah. I rasa macam dekat gym juga I boleh perform well. So you happy ke? Oh yeah, I pun tak sabar gym nak buka. So things like that yang buat member pun kita rasa macam we still have someone there. Okay, walaupun gym kita tutup, kita masih ada someone lagi yang masih menunggu kita untuk buka. So they give you hope lah actually. So apa yang buat is I message diorang hari-hari lah. Just to motivate them. I think is komunikasi dengan you punya client. Komunikasi and make sure that mereka masih ingat tentang Coach Zul. Sebab kadang-kadang dah lama tak workout, mereka pun lupa nak workout juga. Sebab banyak hal kat rumah, ada keluarga, ada anak, ada distraction, tak ada tempat nak workout. Banyak and then ada maybe say dalam keluarga ada yang terkena COVID juga and then sangat stress. Banyak jenis things that boleh berlaku dekat rumah masa sekarang ni. And then sometimes ada kadang-kala memang susah kita nak hadapi cabaran sebegini. So semua orang tak sama, tapi yang pentingnya Coach Zul, you komunikasi dengan mereka, you faham tentang mereka punya situasi dan you belajar tengok and you dapat inspirasi daripada mereka kan. Dapat inspirasi sebab mereka workout and then you pun ada semangat untuk workout juga. It works both ways. So itu sangat penting. And untuk Coach Zul, apakah yang perkara pertama yang Coach Zul rasa bila tahu Coach kat gym akan tutup? Sebab masa PKP pertama ni gym tutup ni, adakah ini akan berlaku selama sebulan ke 2 bulan? Apakah perasaan Coach Zul masa tu? Okay, masa tu I rasa macam terkejut lah. So never expect gym akan tutup.
then never expect benda ni akan terjadi. So of course lah, perasaan mula-mula tu agak takut lah. Seriously, I rasa takut sangat. Takut dengan career I. Is it I'm on the right track sekarang ni, apa yang I buat sekarang ni. So a bit I time tu a bit takut lah, sedih. Sedih tu memang ada sedih, tapi mostly is takut lah. Takut dengan risau, yes, risau dengan apa yang for my future lah. Tu yang I rasa bila mula-mula I tahu yang gym akan tutup. Secondly is I know walaupun gym tutup, memang income memang tak masuk lah. Tu yang I fikir. So macam mana nak bagi anak-anak I makan. Okay. So tu yang first thing yang I terfikir lah untuk bila gym tutup. So lepas tu ada apa cabaran, sebab bukannya coach tu seorang yang hadapi cabaran sebegini, sebab banyak coach lain yang hadapi sebegini, and semua pun sangat susah. Kita sebagai fitness owner pun sangat agak affected by ini punya the whole situation kat sini. So how have you been so far? Macam mana you hadapi cabaran begini? So kita boleh belajar daripada Coach Zul. Okay, so I sekarang ni ada buat macam part time jugalah untuk hantar makanan. Okay, hantar makanan, then hantar orang untuk pergi vaksin. Okay, so just side income lah sekarang ni. Just to survive. Yang penting dalam yang I buat sekarang is just to survive lah. Okay, just to survive this pandemic. So tu yang I buat lah. Then online PT lah. Siapa klien yang masih online PT, then that's the thing that we do lah. Yep. So kepada semua yang tonton ni semua, kalau you masih fikir nak buat workout and then nak rasanya it's time to workout, contact Coach Zul. Coach Zul akan adakan sesi online. We will actually have Coach Zul ada sesi personal training online kan, betul tak? Yeah. So it'll be on a one-on-one session, and then Coach Zul akan go through with you the types of workout yang you boleh buat kat rumah, at the same time untuk dapatkan goal yang you orang nak. Sebab semua orang dia goal tak sama. Ada orang nak kuruskan perut, ada orang nak tone body, semua tak samalah. Semua orang ada dia punya goal sendiri. So kalau you guys ada minat, tolong contact Coach Zul dekat sini. So Fitria, Fitria ada soalan tak untuk Coach Zul dekat sini? So kita berbalik pada kita punya tajuk lah, dekat rumah tu efektif ke tak kita punya workout, alright. So apa kalau klien Coach Zul sendiri, apa selalunya diorang punya dugaan ataupun alasan tak nak workout selalunya dekat rumah lah? Apa yang susah nak dapatkan kelas dengan diorang? Yang first thing is bagi yang berkeluarga tu, anak-anak lah. Sebab bila di rumah, anak-anak ada di rumah kan, so susah lah untuk mereka nak workout. And secondly is kawasan rumah kot, maybe ada yang kawasan rumah dia tak sesuai untuk workout. So tu antara sebab lah yang problem lah kalau nak workout di rumah ni. Dan satu lagi is ada yang dah biasa dekat gym, yang I cakap tadi tu, dia orang dah biasa dekat gym, and suddenly workout kat rumah dengan intensity yang a bit low. So you are used to have a very high intensity, maybe you angkat 20 kilo, 30 kilo dumbbell dekat gym, tiba-tiba datang ke rumah you ada gym 2 kilo je. So tu pun salah satu faktor yang diorang problem lah bila nak conduct session di rumah ni. Expectation diorang tak sama kot. I see. Tapi untuk masa ni kan mereka ada guna cara lain tak untuk buat workout sebegini? Sebab ada boleh guna barang-barang lain untuk overcome challenges. Okay.
One thing is kita boleh guna body weight. Yang I cakap tadi tu, maybe kita set goal yang agak mencabar sikit. I nak you buat burpees dalam 30 saat, 20 burpee dalam 30 saat. So challenge macam tu. Then what we have in coaching is kita boleh rent equipment from level up. So ada klien yang dia orang akan rent equipment from us, then kita buatlah workout di rumah. So mana yang dia perlu heavy weight tu, dia orang akan rent equipment lah. And ada yang dia orang beli equipment just because untuk set up untuk yang workout di rumah. So tu je lah secara yang ada untuk yang you tanya tadi tu. Yep. So ada yang sewa, ada yang beli. Yes. And memanglah ini masa susah sebegini, kita try lah guna apa cara pun untuk buat workout. Yang pentingnya kita dapatkan workout yang kita nak dekat rumah, walaupun that it is space constraint, that is tempat yang maybe tak berapa sesuai, tapi we'll make it work kan. So in the end we'll definitely make it work. So Mr. Kenny kat sini bagi tahu, thank you so much for actually tuning in, Kenny, boss kita. Thank you so much for tuning in. Mr. Kenny cakap tough times don't last, tough guys do. So memang only yang tough people akan get through this time. Tapi yang tough times ini masa kita belajar how to become even tougher. Ini cabaran yang memang tak pernah berlaku dalam 100 tahun. So ini memang cabaran besar untuk semua orang. And then lain kali definitely we'll get through this. It's either we get through this better or we get through this worse sahaja. So mindset tu memang penting. Macam Coach Zul tadi bagi tahu kan, mindset tu sangat penting. We need to make sure that kita masa ni bertabah, kita kena jangan condemnkan kita punya minda. Kita kena think straight. Kita memang nak buat yang terbaik atau fikir yang terbaik. Senario tak baik, sebab kalau kita selalu fikir yang tak baik, barang yang tak baik akan berlaku. So ini yang sangat penting lah kat sini. So kepada semua yang tengah tonton malam ni, terima kasih sebab tonton. Kalau you guys ada apa soalan nak tanya Coach Zul dekat sini, inilah masa dia untuk tanya. Tanyalah apa-apa soalan you nak tanya Coach Zul ni sekarang single ke tak, ataupun dah beranak. Gurau je. But anyways, so untuk Coach Zul, apakah ketika kat rumah, apakah yang biasanya perlu makan untuk stay fit masa ni? Sebab kita sekarang banyak yang orang boleh tapau, banyak yang barang yang kurang sihat. Apakah challenge ataupun apakah nasihat yang boleh you bagi tahu kita punya pengunjung malam ni? Okay, bagi yang I think most of yang akan work from home kan, so paling bagus is you guys masak sendirilah untuk to stay healthy, like makan healthy food lah. So you masak sendiri, you tahu apa yang you letak dalam makanan you. Okay, kalau macam apa yang you boleh buat di rumah is, okay, sometimes you order tapau apa semua tu, I advise untuk pagi dengan tengah hari lah. Malam better you guys masak, sebab malam kita kurang aktif. Okay, so maybe I think you guys most of like fitness, they know about this. Okay, bila pagi tu kita banyak bergerak, tengah petang banyak bergerak. Bila malam kita try kurangkan our punya calories intake lah. So my advice is malam kurang makan, pagi kita nak jadi raja ke, nak makan banyak-banyak ke tak apa. Okay, tengah hari untuk yang workout lah. Okay, untuk yang workout. Untuk yang tak buat workout rumah tu, calorie counting lah. Kena control you punya calorie intake tu. So my advice is masak lah lebih bagus daripada tapau di luar. Banyak orang tak tahu nak beli apa barang untuk masak, sebab biasanya kat rumah ataupun dulu boleh keluar makan, selalu boleh keluar makan, boleh cari tempat makan kat luar, tapi sekarang nak masak ke dekat rumah. Semua orang nak masak sebab maybe pendapatan dah kurang, and then
additional income. That's why mereka nak masak. Tapi mereka masak tu yang selalu saya tengok yang dia buat instant noodle. Dia buat yang senang. So apakah maybe makanan yang you boleh advise kepada kita punya penonton malam ni? Apakah barang yang senang untuk dimasak tapi dia masih sihat untuk dimakan? Okay. Alright. Paling senang is sekarang ni dekat semua tempat ada jual wrap tu kan. Okay, yang wrap tu, roti wrap tu. Okay, so apa yang you guys boleh buat is kalau mana-mana yang nak jaga clean food tu, you guys boleh rebuskan ayam you, rebuskan sayur. Okay, you letak wrap tu, letak sikit garam, dan you makan. Ada yang buat macam tu, dia senang, cepat. Okay, untuk you punya makanan. Selain daripada itu, yang cepat, I rasa wrap yang paling cepat bagi I lah. You wrap your food. Kalau you nak makan KFC pun, you boleh pakai wrap tu. You beli ayam KFC, you pecah-pecahkan ayam you letak dalam tu. Okay, so you buang yang kulit tu, you buang minyak-minyak tu. Okay, you letak ayam, you wrap, you letak sayur ke, I pernah letak coleslaw dengan ayam KFC tu, I wrap, I makan. Sedap. Okay, so you guys can boleh buat macam tu juga. Okay, itulah I rasa paling senang I ajar klien I is wrap lah. Makan makanan wrap. I mean, dia ada banyak kan, dia ada garlic, dia ada apa semua kan sekarang ni. So itulah makanan ni. So yang pentingnya calorie count, sebab tadi Coach Tu ada bagi tahu tentang apa tu, KFC. You boleh makan ayam goreng. Banyak orang akan terkejut, boleh makan ayam goreng ke tak ni? Sebab orang tengah cakap makan sihat, tapi Coach Tu ada bagi tahu boleh makan ayam goreng ni. Mereka maybe terkejut ataupun rasanya macam rasa pelik sikit. Boleh cerita sikit tentang ayam goreng ni? Kenapa mereka boleh makan ni? Alright, so I ada dua cara. Satunya, kalau you nak short term goal, I prefer you guys makan clean food. Okay, untuk yang nak short term, nak resort, kalau nak pergi wedding ke, nak apa, so I will really strict on your diet. Tapi untuk yang long term, I mean like you nak long term dalam you punya ni, takkanlah you tak boleh makan benda-benda macam KFC macam tu kan. So kita modify cara-cara dia, macam mana you nak makan. I think hi guys, I think Coach Zul dia punya line terputus. Tak apa, kita akan tunggu Coach Zul masuk. So Future boleh cerita sikit apa yang you dah belajar daripada Coach Zul tak tadi? Excuse me? What? Oh, okay, tak apa. I think tadi kita ada tadi saya tanya teacher ada belajar apa-apa daripada Coach Zul tak? So apa yang saya tadi belajar tu bukan saja tadi Coach Zul ada bagi tahu ada long term dengan short term punya goal. Kalau you nak short term punya goal tu bolehlah makan yang goreng-goreng sikit, tapi maybe kena calorie count lah kan. So kalau nak long term punya memang boleh, memang kena ada satu plan, memang kena ada satu satu diet plan lah yang kita kena ikut. So selalu kita rasa ni ada susah sikit untuk makan clean kan kat rumah. Fik, banyak distraction semua. So hi coach. Yes. Ya, okay. Semua nak makan biskut. Ya. So Coach Tu, tadi tengah bagi tahu kita tentang you punya daripada segi makanan yang long term goal. Long term and short term goal. Alright, okay, so untuk yang long term goal tu takkanlah you makan ayam rebus untuk 5-6 tahun kan. You pun bosan juga kan. So untuk yang long term, you jaga calorie counting tu. Okay, you nak makan KFC tapi you nak tahu berapa kalori untuk makanan tu. So untuk Sarawak, you guys tahu kan laksa Sarawak dekat
kat Sarawak ni famous dengan laksa Sarawak. So mostly dia suka breakfast dengan laksa Sarawak. So I akan ajar klien-klien I berapa calories laksa tu, apa exercise yang perlu buat. Okay, so dia orang boleh makan macam biasa. Kalau ada orang, kalau you makan benda tak sedap, dia orang akan stress juga. Bila you stress, badan you pun tak sihat juga. So kalau yang long term tu, I akan bagi dia orang bebas makan, tapi dia orang perlu tahulah berapa kalori untuk makanan tu. So berbalik pada KFC tadi tu, okay, KFC tu kita boleh kurangkan kalori dia. Macam I cakap tadi, kita ambil isi dada, ambil ayam bahagian dada, okay, you pecah-pecahkan ayam tu, okay, you buangkan kulit. Lepas tu dalam tu, kalau you jenis yang, kalau macam ada certain orang, dia orang akan buang minyak tu. Guna tisu, buang-buangkan minyak, dia orang makan. At least you boleh makan ayam KFC lah. Okay, cara-cara macam tu. Okay, so contoh dia makan nasi lemak sekarang pun boleh juga. Okay, you kurangkan nasi you, you kurangkan sambal, you banyakkan timun ke kacang ke, pun boleh juga. Okay, so benda-benda macam ni you need to educate your clients lah. Kita kurangkan certain barang. Tak semestinya you tak boleh makan benda tu. Just kita maybe kurangkan calories dia. Instead of makan seorang, share dengan kawan you. So macam tu lah. On the topic of calories kan, kita ada setengah orang dia ingat masa ni boleh ambil protein tak? Bila kita workout kurang, is it a worthwhile time to actually consider lebihkan protein atau kurangkan protein, atau ambil protein shake untuk kuruskan badan? What is your take? For my take is first thing is why you need this protein is for recovery kan. Okay, untuk yang workout tu dia orang perlu protein tu untuk recovery, muscle recovery. So bila you kurang intensity, so I suggest you guys to cut down your protein intake as well lah, especially the protein powder. Okay, so because why? If you are not using it, you will turn out to be fat. Okay, dia akan jadi extra. So kita kurangkan protein tu lah. Okay, kalau untuk diet, I sarankan you guys makan protein untuk yang solid food. I nak you guys makan protein because apa? Protein tu akan buat you lambat lapar. Okay, protein tu akan buat you lambat lapar. So you increasekan intake untuk protein lah. Untuk protein powder tu sebab dia, for me is dia cepat digest. Okay, dia cepat digest, and bila you workout di rumah, kalau intensity you tak cukup, dia akan jadi berlebihan lah. So I think yang penting you guys tahu badan you macam mana. You are used to what kind of intensity of workout. Okay, so yang ni I akan ajar klien-klien I lah. Okay, kalau you rasa you minum protein tu disebabkan because of that is your lifestyle, you dah biasa minum protein ni, hari ni I minum, tapi intensity of workout you kurang, tak guna juga kan. So you perlu faham lah badan you. Is that the same untuk supplement tak, Coach Zul? Supplement untuk apa? Supplement apa? Supplement powder tu? Protein powder. Supplement not bukan saja untuk protein powder, tapi supplement daripada segi vitamins. Okay. Vitamins and all. Okay, so vitamin you kena faham vitamin dengan vitamin ni untuk apa? Vitamin ni dia untuk enhance you punya body. So you makan hari-hari pun tak apa. Dia untuk enhance you punya body, macam vitamin C, vitamin A untuk mata you. Okay, it enhance your body. So vitamin tu I tak kacau pun because you nak ambil hari-hari. Okay, sebab dia enhance you punya body. Tapi supplement yang untuk for muscle, things like that, okay, you need to calculate properly actually. Okay, with your intensity of workout. Kalau berlebihan pun dia akan paling semua orang tahulah ni, dia akan buat you punya kidney rosak kan. Mostly semua akan tahu. Okay, so benda-benda macam tu untuk suplemen yang lain, contohnya macam vitamin, I akan just makan macam biasa je. Itu untuk enhance you punya body. I tak ni. I see. So on the topic of supplements, how about fat burner? Ada setengah orang dekat rumah dekat sekarang, dia ingat tak payah workout lah, I makan fat burner sahaja. Fat burner, nama dia fat burner, tapi betul ke dia boleh tolong kita untuk
burnkan kita punya fat? Okay, fat burner only works when you work out actually. Okay. Sebab kalau you makan fat burner tak workout, you punya jantung tu akan pump laju. Tu je. Dia akan buat you rasa macam pump laju. So actually fat burner ni I tak encourage sangat lah orang ambil untuk klien-klien I. I lebih prefer you guys dia orang tak pakai fat burner, tapi ada yang nak pakai fat burner untuk certain goal, yes, I allow that. But when you work out lah. Tapi you tak work out, I tak nak you guys ambil fat burner tu. I tak tahu you pernah dengar tak orang-orang yang like obese, orang-orang yang obese, dia orang ambil fat burner, dia orang kena heart attack. Okay, this is happen is because jantung dia orang lemah. Then when the heart bila you makan fat burner, jantung you tiba-tiba pump laju. Okay, you are not used to it, then serangan jantung akan berlaku. So benda-benda macam ni yang kita tak nak orang ambil lah. Okay, untuk fat burner ni, when you work out, then kita orang akan suggest lah untuk short term ke apa, tapi untuk long term I don't advise you guys to take fat burner lah. Okay. Setahu saya fat burner ni kebanyakan konten dia caffeine. So caffeine tu dia daripada, dia lebih kurang macam kopi, tapi dia punya intensity lagi tinggi. Dia satu biji fat burner maybe sama dengan you minum 6 sampai 7 cawan kopi kan. Yes. 6 sampai 7 cawan kopi. So ini memang banyak orang tak biasa. And banyak orang lepas makan tu maybe malam tu susah nak tidur. Betul yes, betul. Badan dia tak biasa lah. So I think it's sangat bukannya untuk kuruskan badan saja, tapi you have to take care of your body. Bukannya nama sebegitu. So you kenalah ada seorang coach seperti Coach Zul untuk advise you, bukannya suka-suka hati nak makan apa you makan sahaja. You memang kena ada satu coach yang ada pengalaman seperti Coach Zul untuk ajar you guys macam mana nak go through the whole process of kuruskan badan dengan betul, especially dengan senaman juga. So sekarang saya nak tanya Coach Zul tentang senaman. Ada yang orang dekat rumah ni mereka risau nak buat workout sebab dia takut dia akan buat salah and dia akan maybe injure themselves. So kebanyakan banyak online workout sekarang online. Dia boleh ikut YouTube, dia boleh ikut mana-mana pun, tapi mereka ada yang risau boleh cederakan dia punya diri sendiri. So apakah what is your advice kepada orang sebegini? Okay, alright. So first thing is untuk yang macam ni, I still prefer you guys to get your personal trainer lah. Okay, get your personal trainer to monitor your movement. Okay, ajar you. Sebab kalau orang yang beginners, dia orang nak start workout, memang you guys follow je dalam Facebook, tapi you guys tak tahu range of motion dia macam mana, lutut you tak boleh lebih ke apa. So bagi yang beginners tak ada knowledge dalam workout tu, I prefer you guys to get someone lah, professional, to teach you guys. Okay, bagi yang dah biasa exercise, maybe dia orang rasa macam dia orang kat rumah dia orang boleh buat, tapi stop when you feel something on your joint, dekat knee you ke, dekat elbow you ke, rasa macam pelik je, or maybe your technique salah, that you are not aware. So back to that, maybe you take video, you refer to someone that expert lah dalam fitness. So boleh buat rujukan lah dengan kawan-kawan you ke, tengok maybe you tak nampak, kawan you nampak apa yang you buat salah. So benda-benda macam tu, bila you rasa lutut you sakit, asal lutut I sakit ni semua. Okay, benda-benda macam tu, maybe you can take video, you get feedback from your coach or your friends. Okay, maybe dia orang akan tengok apa yang salah. Itu untuk yang dah biasa workout lah. Okay, dah macam hari-hari dah workout, tapi tiba-tiba you guys join online, dia akan sakit kaki lah join online. Kat gym pun tak pernah rasa sakit kaki kan. So benda-benda macam tu, you guys can refer with your friends or your coach. Then itulah yang I boleh bagi advice to you guys I see. yang nak join di rumah tu.
Sebab ada beberapa kita punya pengunjung malam ni maybe ada yang baru start workout dia sendiri. Baru start on their fitness journey, mereka tengah tengok video, lepas buat video tu mereka rasa sakit dekat otot. So mereka rasa sakit tapi mereka tak tahu sakit tu biasa ke tak, sebab kadang-kadang otot boleh sakit sampai beberapa hari. And mereka tak tahu mereka ada injured ke atau rasa sangat sakit, tak tahu ini buat betul ke tak. What is the reason kenapa kita punya otot boleh sampai sakit sampai beberapa hari walaupun workout 1 jam ataupun workout setengah jam? Why did this actually happen? Okay, so untuk yang beginners yang sakit otot tu, tu ada perkara biasa. We call it DOMS actually, delay onset muscle soreness. Okay, benda ni mostly dia akan terjadi 48 hours after your workout. Okay, so bagi yang tak fit, the next day you guys dah ada rasa dah sakit tu. Okay, you akan rasakan penat, badan you rasa panas-panas. Sebenarnya you bukan demam tau, badan you heat sebab oleh muscle you tengah sakit tu. So benda ni selalu terjadi dekat first time clients yang training. So I advise them what they need to do is the next day or after workout you guys stretching. We need to release the lactic acid inside your body. Then the next day you need to continue your workout again. Okay, kenapa? Kalau you just stop, you tak buat apa-apa, dia akan rasa sakit. Okay, bila badan you tak bergerak, darah pun tak bergerak tau. So when you work out, bila badan you tengah sakit tu, you just do some light stretching ke, bagi blood to flow, dia akan kurang rasa sakit tu. Tu untuk yang beginners yang training lah. Kalau you nak lebih mendalam lagi, I nak you guys baca DOMS, D-O-M-S. Maksud dia delay onset muscle soreness. You guys akan faham kenapa badan you jadi macam ni. So kalau tu di otot-otot, kalau you sakit di bahagian lutut ataupun bahagian joint-joint you, tu mesti daripada salah teknik lah. Bila you workout, you buat teknik yang salah, that's why kebanyakan orang, walaupun kat YouTube ada banyak sangat workout yang you guys boleh ikut, tapi the main thing is you need to find trainers lah. You perlu cari personal trainer or coach yang ajar you teknik yang betul. Sebab kalau you buat salah, at the end of the day you guys akan rugi. You guys akan penat je. You tak dapat benefit pun untuk yang workout tu. Okay. So bagi yang baru nak start fitness journey tu, I advise you guys cari someone professional to coach you guys, teach you the proper way. Okay. Kalau you buat 10 squat dengan teknik yang betul, okay, you buat 10 kali compare to you buat 30 kali squat yang teknik salah, yang 10 tu lebih benefit. Okay, benefit compare to the one yang buat 30 kali. You akan dapat penat je, tapi quality workout tu tak ada. So siapa-siapa yang buat fitness tu, dia akan tahu yang quality workout tu penting. Okay, walaupun you buat 30 minit tapi quality is enough already actually. Okay, so ni nak beritahu lah. So sakit otot lepas workout tu biasa bukannya tak naklah workout tu, tak nak workout tu, tapi once you dah biasa, your body need at least 4 weeks to adaptation. After 4 weeks benda tu akan jadi biasa dah, tak ada apa-apa dah tu. I memang suka apa yang Coach Zul bagi tahu tadi, sebab bila lepas otot dah sakit, jangan rehat untuk beberapa hari. Dia akan sakit untuk lama juga kan. Dia and then apa yang you punya solution tu untuk semua pengunjung dekat sini, bila sakit tu dia kena buat stretching the next day ataupun buat light workout. Yes. Untuk continuekan you punya workout. So you punya otot tu not too tough ke, atau dia akan bagi dia tak sakit sangat lah. I mean, instead of ada orang nak naik tangga, dia akan rasa tajam-tajam ke otot tu. Bila you workout stretching, it will release a bit of the pain lah actually. I see. Okay. So Darren bagi tahu quality workout versus quantity workout. Memang kita nak fokus dekat quality workout kita. Bukannya you workout 3-4 jam tu betul-betul akan sangat baik. Bukan semestinya. I think it's not just quality tapi consistency juga. Kan
Jangan you workout 1 hari, rehat 1 minggu, tak 2 minggu kan. It doesn't work. Takkan you workout 4 jam and then rehat seminggu. I nak share something kat sini is okay, untuk yang kat luar sana, simple saja, untuk workout ni. So for you, banyak orang cakap sebab seminggu 3 kali workout untuk yang beginners kan, advice. So memang betul kenapa kita perlu 3 kali seminggu workout, sebab bila you workout hari ni, you punya strength atau you punya endurance akan drop after 72 hours. That is 3 hari lah, 72 jam tu dia 3 hari. So kalau you nak set up a workout plan untuk yang mula-mula nak set up, you boleh set up Isnin, Rabu, Jumaat ataupun Selasa, Khamis, Sabtu. So you mesti ada gap dalam seminggu tu. Sebab apa? Kalau you workout Isnin, Selasa, Rabu, lepas tu off more than 72 hours, apa yang you train tu tak ada benefit dah. Dia akan slowly drop. Bukan dia terus drop, dia akan slowly drop. So that's why this is just some knowledge for you guys. After 72 hours, badan you akan start dropping the performance already. Okay, so kalau nak maintain, I advise you guys to work out within that 72 hours lah. Untuk yang nak start workout journey di luar sana. Dengar tak? Penting tu 72 hours. So kena workout consistently. Jangan workout 1-2 hari and then rehat seminggu. You kena space out your workout every other day. So 1 hari workout, 1 hari rehat, 1 hari workout, 1 hari rehat. Terutamanya untuk yang beginner, yang baru start you punya fitness journey, yang tak ada experience. Itu yang sangat penting. Same thing goes for like online workout kan. Jangan hari-hari buat. Sebab you punya badan when you first start, you pun perlu masa untuk biasakan diri dengan online workout sebegitu. So maybe 3 times a week, and then lepas you dah advance sikit, baru maybe boleh lebih kerapkan. Yes. So slowly build your intensity. So very very good advice. Thank you Coach Zul. So Fitria, saya akan go to you for a question, tapi sebelum tu kita nak jawab Maisara punya soalan. Mai ada tanya random question, kalau pregnant and nak workout memang kena jaga makan ke, since pregnant woman kan selalu lapar, so asyik nak makan. So apa soal, apakah jawapan yang Coach Zul boleh bagi? Okay, so Maisara, untuk pregnant, makan, you guys akan suka ni. You guys makan je apa yang you guys nak makan. Okay, so untuk pregnant lady ni, yang penting is we need to train your pelvic floor actually. Okay, untuk workout ni untuk senangkan you beranak ya. Okay, untuk you beranak nanti. So yang paling penting is we want to train your pelvic floor untuk kuatkan bahagian tu. So untuk dalam masa ni makanan tu, kalau you nak makan, you makan. Sebab you nak makan tu, you lapar tu sebab baby nak makan kot. So that's why makanan tu I tak nak sentuh sangat. Tapi yang workout tu dia tak ada efek apa-apa. Nak workout memang perlu workout lah untuk kuatkan you punya pelvic floor, untuk in order untuk you senang untuk beranak nanti. Tapi advice I untuk yang tak biasa workout, suddenly nak workout time pregnant tu, I advise you berhati-hati sikit lah. Get professional to guide you, okay? Sebab you tak biasa workout, suddenly time pregnant you nak workout tu something routine yang baru. Badan you tak biasa lagi. So you need someone to take care of you. Tapi kalau you dah regular workout, then suddenly you pregnant, tu tak apa. Okay, sebab you dah biasa dengan intensity tu. Okay, so they just want to share you guys. I belajar ni di Sydney dulu untuk pre and post natal lah. I ada belajar pasal pregnant punya workout ni. Okay, so yang penting untuk perempuan memang I akan banyak buat exercise untuk bahagian kaki dengan you punya core lah. Okay, core tu taklah banyak sangat. Okay, untuk sikit-sikit tu. Tu benda-benda macam ni untuk yang pregnant lady lah di sana. I see. Okay. So Coach Zul, you memang experience, you memang expert dekat daripada segi ni. I think it's like, is it called prenatal exercise? Prenatal and postnatal, yes.
Prenatal ya. and postnatal. So lepas dah beranak, kena exercise juga. Okay, depends on apa yang you kalau Caesar tu is advised after 6 month lah untuk yang siapa yang Caesar. So for normal delivery, I think 1 month should be enough already. You guys rest 1 bulan, then you guys datang balik ke gym and training. So tu untuk yang lepas beranak lah. So I time see. frame dia. 6 month tu depends juga ada orang 6 month dia tak recovery juga untuk yang Caesar tu. So benda-benda macam tu take note je lah. Ada orang dia tak kisahkan, maybe lepas Caesar 3 bulan tu dia orang terus workout, tapi tak advice lah. Okay, I know it's a bit it's not good for our fitness industry, but it's for your long term. It's advice you guys monitor dulu lah macam mana keadaan untuk yang Caesar tu. Tapi yang normal workout, tengok after 1 month. Kalau you jenis yang aktif, 1 month cepat je recovery. Untuk yang tak aktif tu tengok juga badan you macam mana lah. Tu je advice saya. So nak tanya lagi, Coach Zul, ada yang ada penyakit, ada penyakit yang susah nak workout, dia maybe ada jantung punya penyakit, and doktor bagi tahu nak perlu exercise tapi perlu professional help. Apakah jenis workout ataupun apa advice yang you akan bagi orang-orang sebegini? Macam mana, how would you actually go through your workout exercise dengan orang yang ada penyakit? Okay, I think most of what we do here in coaching is we can go through like what you said, the medical history. Okay, especially yang ada reference daripada doktor ni, kalau ada pesakit jantung. So what I will do here, our team in coaching will do is apa-apa exercise yang lebih daripada paras jantung kita orang tak buat dulu. Okay, so anything that, so mostly what we do, we'll be doing the core and the lower body dulu lah untuk yang ada penyakit jantung tu. So slow kita build kat sana. Then sekarang ni banyak orang dah pakai smartwatch kan. So from there we can see your recovery rate, berapa lama untuk you lepas one exercise ni daripada maximum heart rate, you balik kepada your steady heart rate or your normal heart rate, berapa lama you recover, tu pun kita akan monitor dari sana. So kalau dah cepat means your heart is working very well already. So dari situ juga kita akan monitor lah. So, that's why sekarang ni kita dah di zaman yang canggih kan. So smartwatch ni boleh detect you punya heart rate, tu lah advantage untuk trainers to track your clients progress lah. So untuk yang mana sakit jantung, kita orang tak akan buat exercise yang atas daripada paras punya ni lah, jantung lah. Akan buat lower body dulu lah. So I perasan Future punya lines keep on dropping off. Maybe Future boleh ask soalan yang paling akhir sebelum you actually drop off lagi sekali. Kalau boleh. Okay, I think Future punya line ada problem lagi. So it's okay, never mind. Future, yes, boleh tanya soalan yang nak tanya Coach Zul dekat sini. Apa soalan you nak tanya? So, nak balik pada gym lah. So dekat gym kan. So apa pandangan Coach Zul tentang gym adalah tempat yang pertama tutup bila PKP and tempat yang last kali nak buka bila PKP. So apa Coach Zul punya pandangan? Okay, pandangan saya terhadap ni is firstly I agak sedih lah. Kalau bagi I gym ni adalah tempat yang sangat selamat compare to you makan dekat luar ke, you dine in ke. Sebab apa, SOP yang kita buat di gym ni sangat-sangat strict. Even kita workout pun kita pakai face mask. Before kita workout kita lap equipment tu, after workout kita sanitize equipment tu. So every client dia orang akan pegang hands botol untuk dia orang sendiri, untuk lap machine dia orang sendiri. So I don't think kat kedai makan macam tu. You makan, you duduk kerusi tu pun I rasa orang dah 2-3 orang dah duduk kat kerusi yang sama. And maybe ada after 1 or 2 hours the staff will
we sanitize that area lah. Tapi dekat gym kita I rasa amat a bit sedih lah part tu sebab dikategoriskan gym is a high risk area. Actually gym tempat orang really stress actually. Bekas dengan lagi tak ada pekerjaan ke apa semua, gym ni lah tempat untuk kita release our punya stress. Untuk kembalikan our mental health ni sangat-sangat penting lah gym lah. Ni yang I nak bagi tahu yang kat luar sana lah, kalau ada yang tengok ni. So I rasa gym adalah tempat yang sangat selamat and tempat untuk you release you punya stress. Okay, untuk stay healthy pun dekat gym juga. Okay, kalau body you healthy, minda you healthy, semua akan happy. Everyone around you akan happy. Okay, bila you sendiri positif, okay, sehat semua, sekeliling you pun akan sehat juga. So I think our government should look at this point lah actually. Okay, Betul. so mostly ada, I think certain member out there pun akan beritahu yang gym is a high risk area. Sebab kenapa diorang fikir tu, sebab kita berpeluh di gym, kotor diorang fikir. I don't think so. I think gym is a very safe area for workout lah. Betul. I like to add something to that sebab I pun sendiri pun rasa kita ada ikut SOP to the T. Kita memang dah tahu orang ada peluh. So that's why we take measures. Kita make sure kita sanitize tempat tu tiap-tiap malam, hari-hari, bukan saja satu kali. Kita sanitize 3-4 kali, and then kita punya staff pun buat rondaan. Kita memang make sure that it is tempat yang selamat. Maybe sebab persepsi orang tentang ni, and also kat gym setahu saya sampai sekarang ni kita tak ada kluster dekat gym langsung. Right? Tak ada kluster lagi. So ini bukan macam tempat kerja you kat situ 5, 6 sampai 8 jam kerja. You kat gym maybe the most is like 1 jam. Kita pun limit orang masuk gym tu 45 minit maximum kan. Ini sometimes lagi cepat daripada you makan satu meal dengan you punya keluarga kat luar. So that is why I rasanya ini memang tak fair lah untuk kita punya industri kat sini. We try our best tapi kena penalize juga. I rasa kita bukannya sendiri. Kita dah complain, kita dah bagi surat kepada KPS. Kita dah apply, tapi mereka memang ada government lah yang petugas masih tak bagi. So tak apa, we will work through what we can. We will do what we can to we will survive. Kita pun dah lama tak buka, tapi kita masih bertabah. Kita masih kat sini. Keluarga kita masih sihat, yang paling penting tu. Kita punya kawan semua masih sihat. Ada yang tak sihat pun dah okey dah. Yang setahu saya. So itu kena bersyukur lah. What we can do, we will control. Yang tak boleh control tu kita jangan pergi fikir banyak-banyak. So just before we end sesi hari ni, Coach Zul, ada apa yang nak bagi tahu kita punya penonton dekat malam ni? Apakah yang you nak nasihat kita punya penonton malam ni? Okay, I just want to thank you guys untuk invite saya dalam interview ni. So apa yang saya nak sampai luar sana is first thing is untuk you yourself lah. You need to think positive dengan environment kita yang sangat-sangat tertekan sekarang ni. Yang paling penting I nak you guys be positive lah. Okay, so bila you positif, everyone around you pun akan jadi positif juga. So untuk yang regarding fitness, I nak you guys baca jugalah yang apa yang terjadi di luar selain daripada di Malaysia ni. Okay, globally I nak you guys baca juga. Okay, so, I mean untuk yang lain baca, sebab dekat negara-negara lain fitness diorang tak tutup. Kenapa? Sebab diorang dah buat scientific research regarding that fitness center is a safe area. Even in Kuching we monitor our oxygen intake, our carbon dioxide intake inside the area.
Okay, kita tengok berapa tahap carbon dioxide, CO2 dekat area tu. Okay, kalau melebihi 1,000 lebih, kita orang kurangkan, kita orang buka tingkap tu apa semua. Benda-benda macam tu kita orang buat pun di Kuching. So this is not because of kita orang tengok gym di luar daripada Malaysia, dia orang buat macam tu. Okay, dengan ada pengudaraan yang baik, COVID ni pun akan tak mudah untuk nak datang ke kita. So benda merebak. So benda-benda macam tu. So I nak you guys baca jugalah apa yang berlaku di tempat lain, bukan saja di Malaysia. Cakap gym tak boleh buka lah, gym ni dah. I sebagai orang yang dalam fitness industry ni amat sedih lah dengan part tu. Sepatutnya kita orang gym adalah tempat yang paling selamat, sebab gym kita orang buat kerja kita orang sendiri je. I mean, you train your own. Okay, kita bukannya macam bola sepak we have contact. Futsal we have contact, but in the gym we are doing our workout together. Okay, yang kita buat kita sendiri je. Okay, untuk workout tu I think kalau yang tu yang I harapkan lah untuk yang ni. So mindset orang di luar sana, I nak you guys pun berubah juga. I tak nak you guys fikir yang gym ni tempat yang high risk. Okay, I nak you guys fikir yang gym ni tempat yang selamat. Okay, bila you guys datang workout, you guys sihat, you guys akan membawa vibe tu balik kepada family you juga. Okay, that is a very good thing actually. Okay, but apa-apa yang penting, you nak start dengan you yourself dulu. You paksa positif dulu. Okay, in order to help others. Okay, tu je pesanan I. Alright, fantastic. Thank you so much Coach Zul sebab sudi datang untuk bagi interview, bagi semangat kepada kita orang semua yang dalam bidang fitness industry, yang coach lain, yang orang yang terjejas, kita punya frontliner, kita nak mengucapkan thank you sebab sudah studi untuk kerja masa ni, and memanglah tolong kita banyak. So daripada level up, daripada saya dengan tim saya, Fitril, Afiq, Maisara semua, kita say thank you lah kepada kita penonton hari ni, and also kepada kita punya coach Zul untuk sebab sudi datang and bagi kita advice yang sangat menarik, at the same time very very informative. So thank you so much Coach Zul. And lagi satu sebelum kita berakhir sesi ni, kita akan adakan sesi workout dengan Coach Zul esok pukul 6.30 petang. So kalau you guys ada berminat, tolong PM kita, tolong PM tepi, tolong WhatsApp kita, send message kepada kita ataupun contact Coach Zul. Kita akan bagi you link kepada kita punya Zoom workout session. So itu saja untuk malam ni. Thank you so much Coach Zul. Till tomorrow kita akan bertemu lagi, and kepada kita punya penonton, Darren, Zaza, Maisara, Kenny, thank you so much for actually tuning in. It's a pleasure having you guys. Very very appreciate your time and effort. Till our next session, and also we will actually see you tomorrow at our Zoom workout session. Bye guys. Okay, alright, bye. See you. Take care.